خشک سالی کا خاتمہ، ملک بھر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت متعدد شہروں میں رات گئے تک بارش ہوتی رہی۔ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بارش اور برف باری، زیارت اور گرد و نواح میں برف باری۔ موسم سرد ہو گیا، بارش برسنے کا سسٹم بلوچستان سے پنجاب میں داخل ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش سے موسم کی خنکی میں اضافہ ہو گیا، برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ 20 فروری تک جاری رہے گا۔ پنجاب میں راولپنڈی، لاہور، ملتان، ساہیوال سمیت بارش ہوئی ہے۔ کئی علاقوں میں شیخوپورہ، خانپور، راجن پور، لیاقت پور، اچ شریف، احمد پور شرقیہ میں بادل برس پڑے۔ میاں چنو، صادق آباد، کوٹہ دو، رحیمیار خان، خانیوال، تلگنگ، بہاولپور، میلسی، وہاڑی، حاصل پور، ہارون آباد، چشتیاں، نانکانہ صاحب، ہڑپہ، رنالہ خورد، اکاڑہ میں ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش سے کسانوں اور زمینداروں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ محکمہ زراعت کے مطابق بارش سے گندم کی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ مری میں رات گئے سے جاری ہونے والی برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ مری شہر میں برفباری اور گرد و نواح کے علاقے میں موسلادھار بارش۔ مری میں اب تک 3 انچ، ایوبیہ میں 6 انچ کے قریب برفباری ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری اور بارش کا یہ سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ دوسری جانب برفباری اور بارش کے آغاز کے ساتھ ہی آئسکو کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ بجلی کی آنکھ مچولی کے ساتھ ساتھ مری کے گرد و نواح کے علاقوں میں بجلی کا طویل لاک ڈاؤن۔ کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ شدید سردی میں مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ چیمپئنز ٹرافی کا پہلا مارکا اور میزبان ٹیم کو کرارا دھچکا۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد شائقین کرکٹ کے جذبات بھڑک اٹھے۔ کہیں مایوسی اور غصے کی لہر تو کہیں امید اور حوصلے کے پیغامات۔ کچھ نے ناقص کارکردگی پر کھلاڑیوں کو آڑے ہاتھوں لیا تو کچھ نے ٹیم کی حوصلہ افزائی جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ آئیے جانتے اسلام آباد کے کرکٹ دیوانوں کی رائے۔ پاکستانی ٹیم جو ہے نا یہ ہمیشہ سے ان ایکسپیکٹڈلی کھیلتی آئی ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر پہلا میچ ہاریں گے تو ہمیں اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ پاکستانی ٹیم میں جو بھی ٹیم بنی ہے ہماری، یہ سارے سفارشی کھلاڑی ہیں، اس میں کوئی کھلاڑی بھی میرٹ پہ نہیں آیا ہوا۔ اب سارا جو قصور ہے نا وہ سارا مینجمنٹ کا ہے۔ کتنی بڑی ناکامی ہوگی کہ ایک ہوسٹ جو کنٹری ہے وہی باہر ہو جائے۔ جو ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے اس کو جب تک یہ لوگ آگے نہیں لے کے آئیں گے تب تک ہم لوگ ایسے ہی ہارتے رہیں گے، ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان گورنمنٹ نے گراؤنڈ تو بنا لیا ہے لیکن جو ہے ٹیم نہیں بنا پائے ہیں۔ خانپور میں دھند کے باعث قومی شاہراہ پر ظاہر پیر کے قریب حادثہ۔ مسافر بس دھند کی وجہ سے چنچی رکشے سے ٹکرا گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ زخمی اور لاشوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ چنچی رکشے کے ساتھ بس ٹکرائی ہے۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں، ریسکیو حکام کا ایسا بتانا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سماجی انصاف کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ آج کا دن منانے کا مقصد دنیا کے لوگوں کے لیے مساوات، انصاف، وقار کو فروغ دینا ہے۔ آج کا دن سماجی انصاف کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں کے مطابق بلا امتیاز سماجی انصاف کی ضمانت دیتا ہے۔ انسانی ترقی کی راہ میں حائل تعصبات کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے یک طرفہ اقدامات کیے۔ ہمسایہ ملک کے اقدامات OIC اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہیں۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار کہتے ہیں غزہ میں ایک طرف جنگ بندی ہوئی، پھر بیان آیا کہ غزہ کے لوگ مصر اردن جا کر رہے۔ OIC کے گروپ میں غزہ سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کیا۔ افغانستان میں گزشتہ حکومت جلدی میں گئی اور بہت سارا ایمونیشن بھی چھوڑ گئی۔ نواز شریف کے دور حکومت میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس ہاؤس آمد۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ وزیراعظم نے چیف جسٹس کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس کے انصاف کی مؤثر بر وقت فراہمی کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے اقدامات کو سراہا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں ملکی معاشی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس کے دور دراز علاقوں کے دورے کو سراہا۔ وزیراعظم نے عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التوا ٹیکس تنازعات سے آگاہ کیا۔ چیف جسٹس کا وزیراعظم کی جانب سے نظام انصاف کی بہتری کے لیے کی گئی گفتگو کا خیر مقدم۔ چیف جسٹس نے وزیراعظم سے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے تجاویز مانگ لیں۔ وزیراعظم کے لاپتہ افراد کے حوالے سے مؤثر اقدامات میں تیزی لانے کی یقین دہانی۔
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि इंडस हाईवे पर जो हादसात हुए वो इंडस हाईवे की तामीर नामुकम्मल होने की वजह से हुए हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस अल्लाह इस मुल्क को खुशहाल करे। इंडस हाईवे के लिए 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए हैं, इसके बावजूद भी ये मनसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मुर्तज़ा जतोई कत्ल केस की ज़मानत पर थे, वो ख़त्म हुई तो कानून ने अपना रास्ता लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम तो चाहेंगे कि सहवन में भी इंटरनेशनल मैच हों, लेकिन वसाइल की कमी है। ताहम हम हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के लिए पीसीबी को कहा है और उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी है। हैदराबाद और कराची में डंपर हादसात की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये इंतज़ामी मामला है, जहाँ भी हादसा हुआ है वहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि NHA को 2017 में इंडस हाईवे की तामीर के लिए 7 अरब रुपए दिए थे और मैं 3 वज़ीराए आज़म को ये बात कह चुका हूँ कि इंडस हाईवे की तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए। इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आला की नाम ना लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा कि पहली बार मुल्क पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा? कौन है जिसे पाकिस्तान में फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? इंतहा पसंदी और बद तहजीबी का कल्चर किसने मुतारिफ करवाया? आज जिस चीज़ की सज़ा वो भुगत रहे हैं, इसके पीछे बहुत वजूहात हैं। मेरी कारकर्दगी पर वो बात नहीं कर सकते। एक भी प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं मांगा जिससे मुल्क को नुकसान पहुँचाया, इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बद तहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। आज भी मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरी पॉलिटिकल मुखालफत चलती रहेगी, मैं सियासत करती रहूँगी, उसका इशू नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुँचाया उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से रायगढ़ में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुलाकात की। नवाज शरीफ का कहना था कि आवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सियासत और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों और कदरों से नावाकिफ ग्रोह को अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। 2013 में तामीर और तरक्की और आवामी खुशहाली का सफ़र उस रफ्तार से जारी रहता तो आज हमें ना IMF के पास जाने की ज़रूरत होती, ना किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत होती। नवाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन अनासिर के जराइम को बेनकाब करना चाहिए जो इंतशार फैलाने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अफहाम तफहीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत नहीं रखते। आपको बताएं, कायमा कमेटी खजाना ने पाक ईरान बॉर्डर पर 600 ट्रकों के मामले पर गुड्स डिक्लेरेशन देने के बाद ट्रकों को छोड़ने की हिदायत कर दी। FBI ने कमेटी को यकीन दहानी कराई कि गुड्स डिक्लेरेशन मिल जाएगी तो इन ट्रकों को छोड़ दिया जाएगा। सलीम मांडवाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि बॉर्डर्स के हवाले से पहली बार सख्त इकदामात लिए गए हैं। पहली दफ़ा चीनी अफगानिस्तान स्मगल के बजाय एक्सपोर्ट हुई है। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि इस बार जो चीनी अफगानिस्तान गई इस पर हम मुतमईन हैं। बॉर्डर से फ्यूल बंद कर दिया गया जिसके जरिए 4000 अफराद रोजगार कमाते थे और अब 4000 के बजाय 200 अफराद फ्यूल का बॉर्डर से काम करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि मामला वाकई पेचीदा है जिसे आसान होना चाहिए। कॉमर्स को SRO में तब्दीली और आसानी के लिए कहा गया है। चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कमेटी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का CSS के नताइज जारी ना होने के मामले पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। FPSC हुकाम ने कमेटी को बताया कि सर्विस कमीशन ने 2023 में CSS के 2 इम्तिहान लिए थे। CSS के नताइज अगले माह जारी कर दिए जाएंगे। कमेटी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबरान की तैनाती के मामले को क्लियर करने की हिदायत कर दी। PAC में वजारत सनत व पैदावार के ऑडिट पेपर्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर CEO EDB रज़ा अब्बास शाह की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इंकशाफ हुआ। कमेटी ने CEO EDB रज़ा शाह की मुद्दत मुलाजमत में मुबैना गैर कानूनी तोसी का मामला अगले इजलास तक मौखर कर दिया।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फौजी सतह के डायलॉग के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है जो हर साल बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए मुनक्किद की जाती है। दौरे के आगाज में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसके दौरान तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया की सिविल और फौजी क़यादत के अहम अराकीन के साथ भी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। पार्टी में रखने, निकालने और वापस लाने का इख्तियार बानी के पास है। अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले को हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगा। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले की कोई हैसियत नहीं। इल्ज़ाम लगाने वालों को अदालत में घसीटूंगा। पिछले 4 महीने से पार्टी के पास फंड नहीं है। अब MNA, MPAs और स्टेक होल्डर्स पार्टी को फंड्स दे रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तरक्की का पैमाना सड़कें नहीं, सेहत की सहूलियात होती हैं। खुला चैलेंज देता हूं, पाकिस्तान भर में सिंध जैसा कोई सरकारी अस्पताल दिखाया जाए। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। सिंध के हुकूक पर डाका डाला गया तो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत आवाज़ उठाएगी। सिंध सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है, जो बाकी सूबों को मिलता है वैसे ही सिंध को भी मिलना चाहिए। बरतानिया में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। जनवरी में अफरात ज़र की शरह 3% तक बढ़ गई। खाने पीने की अशिया, फ़ज़ाई करायों, निजी स्कूलों के फीसों में इजाफा हुआ। बरतानवी मीडिया का कहना है कि तेल और गोश्त भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर होने लगा। अप्रैल तक तवानाई की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान है। अपोजिशन का कहना है कि महंगाई की वजह मुल्क में टैक्सेस की भरमार है।